now in Kawagoe, and it's so nice here. Parang laid back lang siya. It's an hour from Tokyo City, from the central Tokyo. Sakto ba? And then naadito ang shopping center. Nagian na wala ko ka video ko. Nalingaw kong tanaw sa mga shops. Then gutom po kayo. So it's like a mix of Kyoto and Osaka. So this is the book of the famous book of nilabang na midri. And then we found, I don't know what's this. It's a shrine. So mo nang daghang king isda. Kuan man daw na sa to, Children's Day nga flag. I think. Hindi ko sure. Hindi lang ko sure nga nung isda. So namis mga isda. Wow. The flying isda. The flying fish. The flying fishes. So nice fish ka jud. Mura jud siya mix of Kyoto and Osaka. So we're here now sa ito tawag diri katong old street nila. Mura po siya the Kyoto vibes. Kyoto vibes. Ng mga streets. Init na gid siya. Bugnora ang hangin pero init kayo ang silaw sa araw. Silaw sa araw. Structure dito sa ilahang sa balay ba kanang na-maintain nila. Grabe view. Grabe as in. If you have the chance to visit Tokyo and then dili mo ganahan og samok na crowded and then wala mo chance maka-visit sa Kyoto, you can visit Kawagoe. Okay. Same ang feels diri sa Kawagoe. Wow, the famous bell Mariana. Sa tingalan ni nga bell din. Jingle bell. Tokinokani pala na bell.
Kawawa. Kawawa matcha shop. And kaon sa ni ice cream. Matcha. Init kayo. Matcha wrap. This is just a mild matcha. Cheers. Mild matcha. So we found the Starbucks na old one, na old building structure just near the Tokino Bell. Tokino Bell? Tokinokani. Tokinokani. Doon siya walking distance. So this is the Starbucks. So mo ni ang shopping district here in Kawagoe. So daghan kay barato. Naapo diri. So naapo diri donkey nga mingaw. Nya barato ra mga drugstores really, in fairness. So yeah, this is the Osaka like side sa Kawagoe. So ganiha kay Kyoto like man to. Karon Osaka like na po. So we have Sukiya here. Sukiya. Ramong Suki kay Yoshinoya man. Napo ABC Mart diri. Asa to? Try. So anahan. Napo kani Tokyo shoes. Actually daghan po siya diri tindahan. A lot of stores here. Diri mga bags. So, dara ang ABC Mart. Nagka-sale. So, dara ang Marohiro. This is one of their malls. Sa kanila. Okay. So, kami ha. Ilang malls. Kinapod si Kono. Kasi naadri ang luggage. Bruce Lee. Susod ni silang mall. Ay, kalamig book mo. It's here. And this is the donkey here. Donkey nga nindot shoppingan kay Mingaw. See? So, awa, Mingaw ra. Dili samok. Nindot kay shoppingan dili ka organize. Pero nalay uban items na kuwang or wala sa uban. So, wala siya. We'll go inside and shop. Bye.